Sir, salamat sa imong kaayo. Mamiss gyud namo imong buhak-hak. Wala pa ba kabalo sir nga sa accounting once madunggan na namo na imong buhak-hak, kusog na gani imong tingog nga dala yaga-yaga ug apil pa sa imong kanta. Mag-expect yun sa accounting nga mo follow din nga food. Moingon na din nga murag saba ganing si manager karon, murag magpakaon ganing ni. Taud-taud and yes sir, taud-taud nanay tawagon na din mi kay nanay ice cream or pansit baka ha, bread basta na kay mapakaon anang once nga kuan kay ka sir kanang transparent ka if you're happy and if you're sad maapektahan pud mi pero most of the time happy good ka and you create good positive climate in the office. Salamat kay sir.